Selamat datang di Alur Film. Paitat Sultan Abdul Hamid, sebuah film yang disutradarai oleh Dogan Umit Karaca, yang disiarkan dan diproduksi di salah satu televisi Turki, yaitu TRT1, yang diperankan oleh Bülent Inal sebagai Sultan Abdul Hamid, Bahadir Yeniseri Yildiz sebagai Tahsin Pasha, Hakan Boyak sebagai Mahmud Pasha, dan masih banyak lagi aktor-aktor yang lainnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat-sehat dan baik-baik saja kan? Bagaimana? Masih ingatkah kalian episode sebelumnya? Mari kita saksikan bersama-sama cuplikan di episode sebelumnya. Nerede? Buyurun. Tanıştırmak istediğim asker. Sultan Hazretleri. Sebelum masuk dalam cerita, saya akan mengingatkan bagi kalian yang belum pencet tombol subscribe, silakan pencet tombolnya dan aktifkan notifikasinya, lalu bantu saya untuk menyebarkan video ini agar tambah semangat dalam membuat videonya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita dengarkan bersama-sama Paitat Sultan Abdul Hamid episode 38. Selamat mendengarkan. Di episode sebelumnya kita telah diperlihatkan dengan keributan masyarakat Utsmaniyah. Mereka menganggap bahwa Sultan Abdul Hamid akan melarikan diri ke Berlin dengan Kaisar Wilhelm. Setelah mendengar provokasi dari Vladimir sebelumnya, suasana semakin tidak terkendali setelah Husain Pasha memberi tembakan kepada mereka. Kemudian Sultan Abdul Hamid menyuruh para tentaranya untuk menurunkan senjatanya. Setelah itu Husain Pasha memberi kode kepada salah satu tentara untuk membuka pagar betisnya yang telah direncanakan sebelumnya. Tidak lama dari itu datanglah Murad beserta para tentara rahasianya dan membentuk baris pertahanan untuk melindungi Sultan Abdul Hamid. Kemudian Sultan Abdul Hamid mengatakan, setelah itu Sultan Abdul Hamid melanjutkan dengan pidatonya. Bizim ceddimiz ne vakit kaçmıştır? Nerede kaçmıştır? Denizlerde kıyamet gibi üzerimize geldikleri vakit Preveze'demiz can verdik, kan döktük, sancağımızı yere düşürmedik. Sofyasında hilali asılı kalsın diye türlü kalleşçe kahpeliğe karşı tek başıma savunurum. Haklarında çocuklar İslam'ın ahlakıyla büyüsün. Sultan Abdul Hamid meyakinkan para masyarakatnya bahwa Sultan Abdul Hamid tidak akan meninggalkan negaranya. Dan Sultan Abdul Hamid memberitahu bahwa berita tersebut adalah bohong. Setelah itu salah satu seorang mengatakan, jangan tinggalkan kami rajaku. Sultan Abdul Hamid menjawab, Vallahi de bırakmayacağım, billahi de bırakmayacağım. Kemudian Sultan Abdul Hamid melanjutkan perkataannya. Muhabbet, merhamet hislerinizi size söz söyleyen, sizin kin, nefsöz söyleyen sizi zulme mi götürüyor, adalete mi? Söylenen her yalana inanarak bu şehrin ruhuna sahip. Setelah itu Kaisar Wilhelm maju ke depan dan mengatakan, Nasıl oluyor bu Sultan Hazretleri? Bu azgın kalabalık suspus oldu. Sultan Abdul Hamid menjawab, Baş kaldıranın başını keser. Biz hak isteyenin hak. dan pada akhirnya Kaisar Wilhelm menyatakan kepada masyarakat Osmani bahwa dia akan berpamitan meninggalkan negara Osmani. Büyük bir dost kazanmış olarak payitahttan ayrılıyorum. Setelah kejadian itu Vladimir datang menemui Parvus yang sedang duduk bersama Harsil. Lalu Vladimir menceritakan kejadian tersebut kepada Parvus. Vladimir juga merasa kagum atas apa yang sudah dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid di pelabuhan. Sayangnya, Vladimir belum selesai menceritakan rasa kagumnya, Parvus langsung memberhentikan cerita Vladimir tersebut.
Sus, Vladimir. Setelah itu, Vladimir juga memberitahu pada mereka bahwa Sultan Abdul Hamid juga menangkap para wartawan yang telah menyebarkan berita palsu tersebut. Kemudian Parvus mengatakan, Halkı Abdülhamid'in karşısına çıkartabiliyoruz. Ne olanlar bize gösterdi ki, gazete haberleriyle bugün anladık ki, er geç dediğimizi kendi eliyle verdi. sementara itu, di istana, Sultan Abdul Hamid bersama Tahsin Pasha. Di sini Sultan Abdul Hamid merasa kesal atas perbuatan para wartawan tersebut, yang telah menyebarkan berita bahwa Sultan Abdul Hamid akan melarikan diri. Orada insanlar ölebilirdi. Niçin? Tıkları yalanlarla milletimi bana düşman edecekler, iftira atacaklar. Kemudian Sultan Abdul Hamid akan menutup kantor mereka selama 1 minggu dan akan membayar gaji mereka selama mereka tidak bekerja. Gazetelerde çalışan masum işçilerin yevmiyelerini biz ödeyecek. Sultan kaçıyor diye yalan havadis yapan gazeteleri bir... Setelah itu Sultan Abdul Hamid mengajak Tahsin Pasha untuk melihat tentara rahasianya yang berasal dari kota Sogdu tempat mereka dilahirkan. Kemudian di depan para tentaranya Sultan Abdul Hamid berpidato dan memberi semangat kepada tentaranya untuk selalu menegakkan keadilan dan kebenaran yang telah diajarkan oleh para leluhur mereka, yaitu Ertuğrul Gazi. Dedemiz Ertuğrul Gazi'nin açtığı yoldur. Hak bir gökyüzünde dalgalanan hür bayrağımızdır. Söğüt'e otağı kurmuşların evlatlarısınız. Her biriniz benim has akrabalarım. Vazifeniz, devletinizi korumak vazifeniz, saltanat makamının izzetini koruyacak olan da sizlersiniz. Söz mü? Allah'ımıza, onun Resulüne, onun kitabına söz. Eyvallah. Tidak hanya itu, Sultan Abdul Hamid juga mengingatkan kepada tentaranya agar mereka selalu taat kepada perintah Allah dan selalu mencintai Rasul mereka. Kemudian Sultan Abdul Hamid menunjuk Murad sebagai pemimpin tentara tersebut. Rızayı ilahi için cenk meydanlarına koştular. Dedelerinizin tek gayesi ilahi kelimetullah danında. Haçlı ordularının kılıcını kıran alpler ne demişti? Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Sementara itu di sisi lain Husain Pasha dan Parvus juga sedang bersama tentara yang sudah mereka bentuk sebelumnya. Kemudian Parvus menunjuk salah satu tentaranya dan mengatakan, Sen neden buradasın? Ailem onun askerleriyle çarpışırken öldüler. Neden buradasın? Beş parasızken bize umut oldunuz. Cebimiz altın gör. Başka burada para için olan var mı? Kemudian Parvus menyuruh Husain Pasha untuk menempatkan para tentara tersebut di antara orang-orang yang melindungi Sultan Abdul Hamid. Kurşun sıkan askerlerimi, sultanlarını korumak namına halka... Kemudian scene berganti. Di sini Bidar Sultan, yaitu istrinya Sultan Abdul Hamid, menanyakan tentang keberadaan anaknya, yaitu Abdul Qadir. Tidak lama dari itu, datanglah Tahsin Pasha bersama Sinihas Sultan. Kemudian Sinihah menjelaskan kepada Sultan Abdul Hamid bahwa sebelumnya Sabahattin Effendi, yaitu anak dari Sinihas Sultan, telah melihat Abdul Qadir sedang diikuti oleh seseorang. Sayangnya, Sabahattin tidak memberitahu hal tersebut kepada Bidar Sultan. Kemudian terjadi perdebatan sengit antara Bidar Sultan dan Sinihas Sultan. Bidar Sultan khawatir kepada anaknya karena takut kalau nantinya Abdul Qadir diculik dan terjadi apa-apa. Kemudian Sultan Abdul Hamid menjelaskan, ternyata orang yang telah mengikuti Abdul Qadir tersebut adalah orang suruhannya Sultan Abdul Hamid. Etmeden uzaktan onu koruyacak. Adım adım Abdülkadir Efendi'yi takip edeceksiniz. Değil, ateşi var. Hemen saraya götürmemiz lazım. Salandığını görünce saraya getirmişler. İyi değil. Bahkan bekerjanya Abdul Qadir di ternak tersebut juga sudah diatur oleh Sultan Abdul Hamid. Setelah itu, Sultan Abdul Hamid memberitahu kepada istrinya bahwa Abdul Qadir sedang dirawat di rumah sakit istana. Mendengar itu semua, Bidar Sultan pun merasa lega. Saya persingkat saja ceritanya. Sakitnya Abdul Qadir disebabkan karena telah diracuni oleh Firuzeh, yaitu orang yang selama ini menemani Abdul Qadir. Alasan Firuzeh meracuni Abdul Qadir adalah karena ambisinya yang ingin menjadi seorang sultan.
Maka dari itu Firuze meracuni Abdul Qadir agar Abdul Qadir kembali ke istana. Dan pada akhirnya Firuze diketahui perbuatannya itu. Dan Firuze dijebloskan ke dalam penjara, setelah itu Firuze bunuh diri di dalam penjara. Setelah meminum racun yang dibuat sendiri. Oke, kita ke permasalahan negara. Kedutaan Inggris datang menemui Sultan Abdul Hamid. Duta Inggris bingung kepada langkah politik yang telah diambil oleh Sultan Abdul Hamid. Karena Sultan Abdul Hamid telah menangkap para wartawannya. Bagi duta Inggris, apa yang telah mereka katakan dalam beritanya itu suatu kebenaran. Kemudian Sultan Abdul Hamid menyuruh Tahsin Pasha untuk memberikan sebuah dokumen kepada duta Inggris tersebut. Kemudian Sultan Abdul Hamid menjelaskan, pada abad ke-16 Ratu Elizabeth meminta bantuan kepada kerajaan Osmani. Ratu Elizabeth berkata, pemikiran mereka itu para Yahudi Protestan, sama seperti orang Muslim. Dia berkata mereka menyembah Tuhan sejati dan mengutuk paganisme atau penyembah berhala. Ratu Elizabeth juga berkata, akhlak kami sama seperti orang Muslim. Kata Sultan Abdul Hamid. Duta Inggris menjawab inilah hubungan yang sesungguhnya antara Osmani dengan Inggris. Kedua negara begitu dekat satu sama lain karena perasaan ini. Kemudian Sultan Abdul Hamid mengatakan, Yoktur diye İslam'a bile davet etmiş. Ne kaldırıp eşhedü demekten başka bir... Kedutaan Inggris mengatakan, meskipun dokumen itu benar, Anda tetap tidak bisa menahan para jurnalis kita itu. Bagi kami itu hal yang salah. Kemudian duta Inggris memohon dan meminta agar Sultan Abdul Hamid membebaskan para wartawan tersebut. Hünkâr Hazretleri, rica ediyorum. Sultan Abdul Hamid menjawab, baik, aku akan mempertimbangkannya lagi. Haşa, şeytani ve var affeder diyor. Sahte Müslüman tavırları konusunda da Osmanlıları Katoliklere karşı kullanabilmek için... Setelah itu di ruang tahanan, Sultan Abdul Hamid membacakan satu persatu tentang kebohongan yang telah mereka buat. Setelah itu Sultan Abdul Hamid juga memberitahu bahwa mereka akan dibebaskan. Dengan syarat mereka tidak boleh tinggal di ibu kota lagi dan akan dikirim ke luar negeri. Yalan haber yazarak iş bulabilecek misiniz? Burada, Paris'te, Berlin'de yalan... Kemudian Sultan Abdul Hamid memanggil salah seseorang yang bernama Idris. Dan Idris akan dibawa untuk diinterogasi lebih lanjut. İdris, hanginiz? Asker. Disinilah Idris akan diinterogasi. Sultan Abdul Hamid mengatakan, Sogutlu Osman berkata kepadaku, bahwa kau sangat mencintai negaramu, tapi kau tidak menyukai sultannya, benarkah begitu? Idris menjawab, Hata ettim hünkâr. Sultan Abdul Hamid melanjutkan, kalau Anda tidak menyukaiku itu bukan suatu kesalahan bagiku, tetapi Anda telah memfitnah dan menuduh seorang sultan dengan kebohongan. Ini yang akan menjadi masalah besar buat Anda. Olmadığımı göstermek, kendimi temize çekmek için bir fırsat verin hünkâr. Kemudian Idris meminta maaf dan minta diberi kesempatan agar bisa mengabdi kepada negaranya kembali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian Sultan Abdul Hamid memberikan sebuah kotak kepada Idris. Di dalam kotak tersebut berisi sebuah senjata dan foto Parvus. Sultan Abdul Hamid menyuruh Idris untuk menangkap dan membawa Parvus ke hadapan Sultan Abdul Hamid untuk membuktikan perkataannya tadi. Dan Idris pun menyanggupi perintah sang sultan tersebut. Setelah Sultan Abdul Hamid pergi, Tahsin Pasha mengatakan, eli ölçülüdür. Senden şüphelenmemelerini sağlayacak. Dua et ki bizde Murat diye bir cengaver var, onu getirmedik. Yaptığın yalan haberlerin bedelini öde bakalım. Inilah yang dimaksud oleh Tahsin Pasha tersebut. Ellerinde inandırmak lazım. Hak ettim. Ya Allah. Devletimiz tarafından asla unutulmayacak. Osmanlı Devleti tarafından tutuklanan gazetecilerin yaptığı hain. Hünkârımız merhamet gösterdi. Müsaade ederseniz hepsini yanımda götürmek isterim. Ricaları için gerekli olan işlemleri başlatacağım. Kemudian scene berganti. Di ruang rahasia Sultan Abdul Hamid, Tahsin Pasha dan Murad sedang merencanakan strategi untuk membawa Parvus. Sultan Abdul Hamid menyuruh Murad untuk menunggu Idris di luar, untuk mengawal Parvus sampai ke istana. Emredersiniz hünkârım. Tahsin Paşa'm.
Sementara itu, keesokan harinya Idris melakukan apa yang Sultan Abdul Hamid perintahkan sebelumnya. İngiliz sefaretine gideceksin. Idris berhasil masuk ke ruangan Parvus. Nereye götürüyorsun beni? Kalk. Gidiyoruz. Karşısına. Ketika akan keluar ruangan, Vladimir menghalanginya. Kemudian Parvus mengatakan, En büyük düşmanını saraya soktuğuna Parvus Abdülhamid'in esiridir. sementara itu Murad dan Sekutu sudah menunggu di persimbang jalan. Setelah sampai di depan gerbang, Parvus melihat Murad dan Parvus menepuk tangannya. Dan kemudian inilah yang terjadi. Parvus menghilang dan Idris pun tergeletak di jalan. Nerede lan bu adam? Nerede? Setelah itu Murad memberitahu kepada Sultan Abdul Hamid dan menceritakan semua kejadian tersebut. Tidak lama dari itu datanglah Tahsin Pasha dan mengatakan, Beklediğimiz kişi geldi. ternyata yang datang adalah Parvus. Kemudian dengan entengnya Parvus mengatakan, Devletinizin başında kalın. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri. Parvus Efendi, ben bu devletin başında olduğum gün tüm dünya devletlerini sırtına bindiğiniz gibi Türklerin de istediğiniz sömürülmemize izin vermemiz. Kemudian scene berganti. Seperti biasa Sultan Abdul Hamid mengumpulkan para pasien-nya. Sultan Abdul Hamid memberitahu kepada para pasien-nya bahwa musuh kita, Parvus, sudah ditangkap. Yani bu çok büyük müjde. Allah'ım çok şükürler olsun hünkârım. Setelah itu Sultan Abdul Hamid menyuruh para pasiennya untuk mengirimkan para prajuritnya di berbagai tempat seperti perbatasan, masjid, dan kantor-kantor negara. Tidak lama dari itu datanglah Tahsin Pasha. Hünkârım geç kaldım. Lakin bir havadisle oyalandık. Tahsin Pasha memberitahu bahwa para pelajar Turki di London mereka semua telah ditangkap. Mahmud Pasha mengatakan, Sebep? Sultan Abdul Hamid menjawab. Sebebi belli. Parvus. Tahsin Pasha kembali mengatakan, para kedutaan juga ingin menghadap Anda tuanku. Sultan Abdul Hamid mengatakan, Gelsinler. setelah rapat selesai, 5 negara menuntut kepada Sultan Abdul Hamid untuk membebaskan Parvus. Setelah itu mereka menjelaskan satu persatu alasan mereka masing-masing. Bu kadar mühim devletlerin saygı duyduğu birisini esir. Fransız şirketlerin kredi meselelerini halleden Alexander Parvus, Ruslar için kıymetli bir... Bizim için Di saat giliran kedutaan Amerika, Sultan Abdul Hamid mencegahnya. Sefirlerinin yanında gelmesini kabul edebiliriz. Orta elçi olarak Amerikalıların diğer Kemudian Sultan Abdul Hamid mengatakan kepada duta Inggris, Parvus pasti mata-mata yang sangat berharga bagi negaramu. Bahkan salah satu dari kalian menyebut Parvus sebagai seorang ulama. Papa Paus mungkin akan mengatakan Parvus sebagai orang yang suci. Tapi bagi kami dia adalah pembunuh berdarah. Duta Inggris menjawab, kami tidak peduli katamu terhadap Parvus. Yang jelas raja-raja kami, ratu kami, pemerintahan kami ingin segera Parvus dibebaskan. Jika tidak, Sultan Abdul Hamid langsung mengatakan, yoksa burada benim karşımda tehdit. Setelah itu Tahsin Pasha datang membawakan sebuah surat. Sedangkan Sultan Abdul Hamid sedang membaca sebuah kitab. Evvel tefeül yapalım. Müslim el-Kuşeyri'nin hadisleri topladık. Müslim, Büyük İmam Sultan Abdul Hamid mengatakan, orang-orang muslim memiliki kelebihan yang tidak dimiliki yang lainnya, Pasha. Jika dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Maka itu adalah sebuah kebaikan baginya. Jika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Maka itu adalah kebaikan juga baginya. Setelah itu Sultan Abdul Hamid mengatakan, mari sekarang kita baca isi surat itu, pasti yang berisi musibah Pasha. Tahsin Pasha mengatakan, Tuanku, di Paris mereka terus menangkap para pelajar kita sampai kita membebaskan Parvus.
Dengan wajah kesalnya Sultan Abdul Hamid mengatakan, Biz imana ısrar edeceğiz. setelah itu, dalam perjalanan pulangnya, Kaisar Wilhelm mendapat kiriman surat dari Ratu Inggris. Prenses Victoria'nın oğlu Wilhelm. Kraliçesi Kraliçe Victoria'dan Isi surat tersebut adalah Ratu Inggris meminta bantuan kepada Wilhelm untuk membebaskan Parvus dari tawanan Sultan Abdul Hamid. Kaisar Wilhelm mengatakan, Kızının oğlu olarak hitap ediyor. Sıkıştırmış olmalı ki iki yüzlü siyaset. İngilizlerin yaptığını yapacağız. Setelah itu Karaso menghadap Sultan Abdul Hamid. Mengatasnamakan Jerman, Karaso juga meminta pembebasan bagi Parvus. Parvus namında birisini serbest bırakılmazsa bu demiryolu olur. Ben yine de onun dostluğundan ümit var. Setelah Karaso pergi, kedutaan Jerman datang menemui Sultan Abdul Hamid. Kedatangan duta Jerman adalah ingin menyampaikan surat resmi dari Kaisar Wilhelm. Tahsin Pasha mengambil surat tersebut, kemudian membacanya. Dalam surat tersebut berisi tentang permintaan untuk pembebasan terhadap Parvus. Jika tidak dibebaskan, maka bisnis pembuatan rel kereta akan dibatalkan. Kemudian duta Jerman kembali memberikan sebuah surat, yaitu surat pribadi dari Kaisar Wilhelm untuk Sultan Abdul Hamid. Namun kedutaan Jerman tidak diizinkan mendengarnya oleh kaisarnya. Bu mektubu duymaya yetkim yoktur. Müsaadenizle huzurunuzdan izninizi istiyorum. Kemudian Tahsin Pasha mengatakan, temanku yang berharga Abdul Hamid Han, musuh sudah di tanganmu. Maka lakukanlah apapun yang ingin Anda lakukan. Aku tidak peduli apapun yang akan terjadi. Aliansi kita akan terus berjalan, aku jamin ini dengan kehormatanku, kata Wilhelm dalam surat pribadinya. Sultan Abdul Hamid mengatakan, Dostluğunu ispat etti Tahsin Paşa. Setelah itu Sultan Abdul Hamid datang menemui Parvus. Sultan Abdul Hamid memberitahu pada Parvus bahwa tali gantung kematianmu sudah dipersiapkan, dan Anda tidak akan dikubur di tanah ini. Parvus mengatakan, Olun Sultan Hazretleri, ölmesi. Rahat bırakalım sizi. Bize teslim, demir yollarınızı yapalım. Sultan Abdul Hamid menjawab, sang penakluk Andalusia Tariq bin Said. Selama penaklukan, pasukan Tariq pada khawatir melihat pasukan musuh. Beberapa prajurit ingin menyerah atau kabur. Tariq bin Said berkata kepada prajuritnya, sekarang ada lautan musuh di depan dan di belakangmu. Kalian akan berperang atau tenggelam. Dan kami sekarang sudah membakar kapalmu, Parvus Effendi, kata Sultan Abdul Hamid. Parvus menjawab, kami lebih kuat daripada lautan di belakang komandan yang Anda sebut Tariq. Selama Anda menahanku di sini, Anda akan mengalami masalah besar. Parvus melanjutkan, Inggris akan membunuh muslim-muslim di kolonial mereka. Prancis sudah menangkap para pelajar yang kau kirim ke sana. Kepapausan akan memberitahu kepada seluruh umat Kristiani, dia akan bilang jangan berikan air sedikit pun kepada bangsa Turki. Rusia akan memprovokasi Ortodoks dan lain-lain. Orang-orang yang paling berkuasa di dunia telah mendukungku, dan Anda tidak bisa menghalangiku, kata Parvus. Sultan Abdul Hamid mengatakan, Tüm dünyada gelse, duramayız da sırtımızı Allah'a dayadık. Kemudian scene berganti. Kita akan melihat adegan di mana Murad akan menyatakan cintanya dan mengajak Asen untuk menikah dengannya. Maaf saya bawa adegan ini karena ada kelanjutannya di episode selanjutnya. Anladım ki Hasan, bunu sana söylemenin yeri ve zamanı yok. Kardeşim merak etme. Kapıyı kıracak. Söğütlü git. Ne oluyor Murat, iyi misin? Git dedim sana. Benimle evlenir misin Hasan? Biraz hareketli bir hayatımız olacak ama. Di ruang rahasia, Sultan Abdul Hamid dan Tahsin Pasha dibanjiri ancaman demi ancaman dari berbagai negara melalui telegraf mereka. Tahsin Pasha mengatakan di China, sebuah komisariat Inggris menggerebek sebuah masjid. 53 muslim ditangkap. Di Aceh, Belanda melarang bendera bulan sabit dikibarkan. Di Sri Lanka dan Ceylon, Inggris melarang First Osmani. Di India, sekitar 600 ulama agama ditangkap. Mereka semua akan dieksekusi. Tahsin Pasha mengatakan, Yarın ne yapacağız? mesin telegraf kembali berbunyi.
Tahsin Pasya mengatakan, rumah India Sahih Div digerebek. Anak-anaknya sempat melawan dan Sahih Div meninggalkan catatannya untukmu. Paşa. Saya baca, Tahsin Pasya melanjutkan, Khalifah Muslimin, apapun yang kau lakukan semua itu pasti untuk kebaikan. Mereka datang menangkap kami. Kami tahu ini bertujuan agar membuatmu menyerah. Apapun yang kau perjuangkan, kami tahu bahwa engkau sedang melawan orang-orang kafir. Kami tidak masalah mereka mengeksekusi kami. Kami tidak takut pada kematian. Keesokan paginya 5 negara yang menuntut pembebasan Parvus kembali datang ke hadapan Sultan Abdul Hamid. Kedutaan Inggris mengatakan, Parvus adalah penjamin kesepakatan kolonialisasi yang telah ditandatangani oleh negara-negara ini. Di beberapa area, seluruh kesepakatan telah ditandatangani berkat Alexander Parvus. Kemudian satu persatu saling menunjukkan dokumen mereka, dan Tahsin Pasya mengambilnya. Kemudian Sultan Abdul Hamid mengatakan baik saya akan membebaskan Parvus. Tapi kalian harus tahu bahwa kami tidak akan pernah tunduk kepada kalian. Setelah itu Sultan Abdul Hamid dan Parvus kembali bermain catur lagi. Sizin sıradan bir vezir olmadığınızı gösterir. İçin sırları ifşa etmeleri kabul edilir değil. Bilirsiniz. Serbestsiniz. Sebelum keluar dari ruangan, Sultan Abdul Hamid mengatakan, Zalimliğinizden ötürü serbestsiniz. Sizden ötürü öldürmediğimi sanıyorsunuz. Bilmediğimden iyidir diyorsunuz. Siz ve sizin gibiler kaçacak delik arayacaklar. Onlar şahlanacak. İşte o vakit siz... Sementara itu di taman banyak tentara yang berhasil masuk. Sakın unutmayın. İki kadın... Di sisi lain ketika Parvus hendak pergi inilah yang dilakukan oleh Sobutlo. Apakah Parvus mati? Dan apa yang akan dilakukan oleh para tentara tersebut? Tunggu saja di episode selanjutnya. Film pun